Jam. Oh, pag birthday ko, batiin niyo ako ha. Mag-live kayo. Charing. Thank you so much. Yan ay, gawawin. Alam niyo, may nagtanong pala sa akin one time if I was in hormones. I don't do hormones po. She's not in hormones. She just lost weight. Masabihin mo yung iconic line mo. Which one? Nagbago na eh. Tawa na lang yung iconic ko ngayon eh. Ano? May iconic line ba ako? Ano wala to? Alam ko na. Who's your favorite character na ginamit mo sa Omega? Sa totoo lang, Rosalinda at saka Marimar yung pinaka nag-enjoy ako. Like, I love that. I love those characters kasi isa sa mga Snatch Game ko is Talia and then Angel Locsin. So, nag-upload ako niyan. And yan yung pinang-audition ko. At that time, hindi pa ako gumagawa ng Angel Locsin. Hanggang sa, inamats ko na nag-Angel Locsin na ako saan. Nag-Alwina. Pakpak siya. Tsareng. Yung Barbie. Ako medyo hindi ko kasi gusto yung look ko doon. Tapos parang may Chinese na nagagalit si ate. Likod ko daw. Parang may Chinese na nag-copyright ng ano ko ate. Gagawang gwapo nang gumagawa ng kuko. Ba't di ba makita? Di ba wala nga gender? Yung ina sa Pilipinas kasi. Pagtrabahuin niyo yung mga tao. Hindi yung kung ano nang hihingi nyo. Pagtrabaho lang sa McDonald's, ang dami niyo pang hinihingi. Magkakahera lang, ang dami niyong hinihingi. Paano magkakatrabaho yung mga tao sa atin? Nakakamiss yung... I know, namimiss ko rin siya. Pero we're gonna change something. I've been telling you guys mag-Omega lang, but I keep... Kasi wala kasing energy. Ito na mga alaga. Ito yung nagkukuko ng isa. Anong gwapo niyang gago? Nagkukuko siya. Kung alaga, nagkukuko yan. Pero trabaho na yan. Parang ang sarap naman ang ganyan. Katrabaho ka lang, kukuko. Ay, actually, yung Cardi B. Perfect yung Cardi B. This one. Perfect yung Cardi B, actually. Gusto ko yung Cardi B kasi yung mga nakausap ko. Actually, totoo lang, nag-enjoy ako sa Omega content ko. Pag mahusay yung mga kausap ko, pag lumalaban din sila, masabihan, ayan na, sabihin, kantahin mo nga yung line mo, so dapat pa. Oh, across the sea, a femboy is me. Ran sa Daliaga. Sumagot kayo. Ganyan. Late ata eh. Ay, hindi. Huwag kayo mag-e-expect. Kasi hindi ko pa amats ngayon ang Drag Race.
Gusto ko sa magpahinga at saka this time gusto ko ready ako. Sa totoo lang, nung nag-drag race ko, parang di ako ready. Like, I have the amount and support of people that really want to help me at that time. But I really think I wasn't really ready at that time. I really feel like hindi ko masyado na pag-aralan yung katawan ko, yung silhouette ko, yung amats ko. And also parang hindi ko napakita yung me as a makeup, a makeup muggle. Wow! Hindi ko siya napakita. Season 3. Ikaw lagi gusto ko. Aw, thank you. I'm doing good. I'm doing good. Bumalik na ako dito ng California kasi para saan pa, hindi naman tayo nanalo. Tsare. Feeling ko din, I think it's not for you. It's not your cup of tea. Grabe ka naman. Tsare. Hindi, what I mean is, drag is my cup of tea. It's just that, at that time, I have so many emotions when I was inside. Ang dami kasi nangyayari sa akin when I joined the competition. Pero, like, my mental health is not ready. So when I was inside, it was becoming worse. Pero lumaban naman ako. Wow. Totoo naman, mas okay yung komportable tayo sa space. Akala ko hindi niya uulitin yung okay. Totoo yan, yung komportable ka sa space mo. Mas magandang, alam mo yun, tsaka hindi rin ako komportable nun. Kasi feeling ko nga, I was an outsider. Kasi tipo magkakakilala na sila. Hanggang sa na-realize ko, wow, si Yudi na, tsaka si Kiana, hindi rin. I gets nyo ba? Like, hindi ko kasi dinala yung crowd was the OMG. Charing, hindi ko siya iniisip. When I went in the competition, talaga, hinubad ko yun. Hindi ko siya iniisip. Ay, ganyan yung followings ko, hindi ko iniisip. But I was thinking about yung ginagawa ng mga fans, support. Anong dahilan kung bakit ako nandun? Yung mga ganon. But if ever I'm going to read like All Stars, I'm gonna make sure ready ako. Like, kailangan ready ako. Sa Omigil ba? Sorry. Sau lúc cá quên mấy lúc y tinh. Yeah, I'm doing fine now. Amats-amats lang siya. Am I still friends with my club? Of course. Yung GC namin buhay pa. Kaso nga lang, syempre, mga busy na ako mga kabin. Pero, time after time, mini-message pa rin ako niya nila Angel. Namimiss na nila ako. Okay din yung parang hindi kami nagkakasawaan. Pero si Ver, pag nag-usap kami niyan, pag nag-call kami, mahaba talaga, te. 4 hours, 6 hours. Wow, sana itrinabaho ko na lang. Với than bột với sữa bột nấu đó. Isang dating apps? Thôi thì nói vậy anh. Oh, Miguel? Ngayon mo lang alam Thì đâu biết không. na ako yun.
Ay, inis ako. What's your favorite song right now? Ano ba? Ano bang amats ko ngayon? Wala akong favorite ngayon. Yung inaamats ko, wala. Pero, I have a single coming. Aside from Ama Becky, you have an upcoming single. Sige. Para sa inyo yun. It's for everyone. Kaabangan niyo yun. And then, basta ngayon, nagiging creative yung muna yung utak ko kasi nga, lately talaga, parang ayoko ko na. Yung utak ko, ayaw ko, and then I found out I have ADHD. Na-diagnose tayo sa ADHD, so, Đây nè. kaya pala maingay yung Em còn 2 phút. utak ko, yung marami nagsasabi. Marami akong iniisip. Marami akong gustong gawin. Chưa đâu, chị chưa xong. Chị chưa xong đâu. Nagpapa manin pwede ako. It's okay to step back. True. Hi, Faith. You step back and relax. And then you die. The category is... Charing. And white na yung pinano ko mga bali. Scary ba? Parang paanang lalaki. Charing. Alam mo, nag-amats-amats lang siya. Ay, hindi siya nakaka-baby girl. Titigil na. Huwag nyo na tingnan. Parang papaulit ko to, ha. What sports do you enjoy the most? Alam niyo before, when I was like Không phải, cái miếng nó kêu nữa rồi. on grade school ata yun. Chưa. Amats ko yung badminton. Kaso nga hikain ako. So sinisikret ko pa yun sa mami ko. Na nagpa-badminton ako sa school. Hanggang sa italaban nila ako sa nationwide. Yung school, mga nationwide, mga ganyan. Pala yung magpupuksaan yung mga school. And then, she found out. So, hindi na ako nag-sports. And then after that, wala na akong sports. So, I think I'm just pretty. You're one of my inspiration. Find strength with your presence. Aw, thank you. Nóng quá, không thích nóng. Okay. How about my nails? Nè, đứa ném thử nè. Để ngồi yên cái đừng có nhậu nữa. Okay. Are you going back to Philippines? Not right now. Ayaw nila ako kukuhan. Ayaw nila magkuko sa akin. Nag-iiray-iray sila. Nhanh đi chị. Để nó đi, nó trồng cái khăn xíu nữa quay lại. What you do your nail today? Just a French tip.
Okay, you want the gel egg, right? Yeah, the powder. You want acrylic? Yeah. Okay. It's really late. Well, I had an appointment at 6, so they had me sit like 6:30. Kung alam nilang late na, sana kumilo sila. 7 o'clock din na, 7 o'clock na tiya. Alam mo na, pipikon ako dito sa lugar na to eh. Kasi every time na nandito ako, parang bago sa kanila na. Charing. Parang ayaw nila ako, alam mo yung bigyan ng service. Nag-iinarte yung isa, napipikon ako. Di pansin ko lang sa, napapansin ko sa last time din, pinost ko yung which is, sorry naman yung may-ari sa nag-aanuhan sila, pinupush nila. Ay. Bakit? Wala much. Bad trip ako malala. Lumabas na si Anger. Kanina ko pa kasi, yung parang, alam mo yung, siyempre ganito yung tsura ko. Mainit kasi ate. Parang bago sa kanila. Parang gusto ata nila yung service ni babae. Kaya napipikon ko. Alright. O ngayon, nag-push sila kung sino mo. Alas 6 ako nag-appointment. Dumating ako alas 6. Post ko kaya hard to. Oo, yung iba. Feeling ko yung lahi nila nakakaintindi ng Tagalog. Di babae rin tayo. Oo, yun nga lang. Charing. Hindi naman pala kaya ng alas 6. Sisimula ng 6:30. Yung hindi mapipikon. Kasi kakakayo. Kasi sana ko libre to. Si Anger nagagalit. Hello? Si Anger. Đang còn làm. Nabatrip kasi ako para kung may sakit. Ayaw nila ako. Yeah. Tsaka para makikita nyo na yung totoong ako pag sumali ako sa next. Sa All-Star. Chưa. Charing. Ang dami ko kasi na-realize, mga alaga. Ang dami ko na-realize ng mga kaibigan, sa... Kasi diba, introvert naman kasi talaga ako. Nung nag-drag ako, parang napilitan na lang makipaghalubilo. Pero introvert talaga ako. Yung, totoo lang kapag may show, lagi akong nasa loob. Pinapreserve ko yung energy and at the same time, parang inaano ko siya. Naaan siya kapag maraming tao. Ay, parang bet ko to. Hello, Kev. Ano may level na dito sa TikTok? Yeah. Yeah. Hindi. Nainis lang ako yung approach nila. No. Chị ba hả? No. Đúng Okay. không? Kala mong Bởi ganda. vậy. Không có đứa nào mà ái hết nè. Nó Baba hát trip cho ako chị ba sa'yo. có được không? Alam ako sakit. Nagawa nila akong parang may sakit. Ai? Kaya kasi, sobrang ano ko. Ano yung pinag-uusapan nila? Kaya ako nag-live eh. Kasi parang feeling ko talaga may mali sa akin. Which is ganun sila lagi. Kaya paramdam sa akin na mali.
Ayoko ng ganyan, ate. Dạ. Hay à. Hello. Ito sana hindi na sila nag-oo naman sa telepono ko. Ngủ giấc. Are you gonna put nail polish in it? Because Yes. Oh, you did? Lotion. oh, it was lotion. Okay. Sorry. Yeah. Lotion. Nó nói nó không có sai miền đó chị. Đấy, ấy có lotion đó. Dạ. Okay. Nandito na kasi, lumipat na kasi ako. Yung gumagawa ng nails ko. Nasa Velvetas. Perfect talaga siya gumawa. And that easy? This is my passion. I don't want it. My passion. Thank you. Kaya parang feeling ko kasi hindi ako babayad. Thank you. Ay, okay naman pala. I actually like it. Ito yung outfit. Ito yung outfit ko. Alaga ko, amat-amat sa outfit. Ayan, nakakapapang kumakain. Ayan. Nasa school ka pero nandito ka. Wow. Nag-aaral ka ba ng mabuti? You have to go to your school. Okay. Naghirapan niya ng mga magulang niyo. Gagawa sila ng mga baon niyo umaga. Tapos you guys are not gonna go to school. You go to school. Mas yung pinaka-favorite. Hindi ko pa nga napanood. At saka ayoko ng rusical. Hindi ko amat yan. Yung rusical. Hindi ko amat yan. Wala muna. Panoorin ko ba yung rusical kasi? Ay, malaki ba? Salamat. Sing laki ng mama mo. Sinong Disney princess ang favorite mo? Actually talaga dati simulan. Mulan, araw, mambo. Pero simulan. Simulan yung favorite ko. Kasi parang it 12 mixed giờ with bỏ giùm chị với. masculinity and femininity. The story was Thôi bỏ đã about... đi. It's the whole story. 12 giờ ngày mai con của Nicky là ngày 19 em mua qua kìa. Em qua ngày 19 Saka là lấy di ko hạn lang đó. ibigay. Bờ đó. Siya na lang pag-live ko. Gusto niyo ba? Em mua ngày 21 11 giờ giùm cho chị với na. Bấm nó không có ăn đâu. Ê, làm chửi nha. 12 giờ của chị. Yeah, Mulan is... Là ngày mai đó. The story of Mulan is not
The typical princess type. Không có. Same as ano rin, Moana. Disney. Disney naman yun, di ba? 19 phải không? Kaya alam mo yung mga princess, Đúng Prince rồi, Charming, 11 hindi siya giờ. ganun, te. So, alam mo yung naging, napatanong si, yung prinsipe niya dun kung lalaki ba siya. Gago ang mats yun. Perfectly. Sáng giờ còn ai nữa không? Bỏ luôn. May pa-hints ng Yeah, that's pretty. LGBT. Bỏ bỏ cái bút ở dưới thì nó lên mà cái bút ở trên nó đứng luôn hay là thì đó bởi vậy tao nói Nararab ang top? nó đứng đơ đơ vậy đó, khóa máy rồi cái để khóa máy mở ra lại What đó. makes you think that? Like, sinong narab? Bấm cái chỗ wifi thử đi xem cái góc có mở lên cái wifi á. Gago na gets ko na yung elimination. Lobo tại vì đâu có khách đâu, Ở đây em là có không có đặt bị logo. kẹt hai cái người đi thôi, lúc mình kẹt lobo thôi chứ em đâu có lobo. Oh, you guys are on your school, but you guys are on TikTok. You go to your school. You don't go here. Suki dahil Lấy đi đó, Akiana. to nó phải lấy. Quỷ tà nó lấy. Hala, grabe. Ano nang ano eh. Nè, Spoiler naman kayo. nè, Mga pinapa. cục cưng cục vàng của bà nè. Cha này còn không vậy bạn Tài? Nè, tiền thì ăn mà màu thì kêu vợ không có giùm. Ito yung ayaw. Bait niya kanina lang. Parang nagalit siya. Trước mày nghĩ á, mà mày cũng quăng Ito yung kasalanan. Late siya nagsimula. Bait-bait nila kapag puti. Kapwa Asian nila, hindi sila mababait. rồi đi về năm được tao sớm. Di po may ganun pa rin pala. I don't want too long. Để mà Just tôi mới mua chai nước sơn cái hôm nay nó có xài luôn. the sides Mình earlier. xếp. Yeah. Vậy. But Hả? not too long too. Em nói gì? Tôi mới mua chai nước sơn cái hôm nay nó xài liền. Next time, tell them acrylic. Acrylic. You don't like gel X? The one they just remove you don't like hả? Yeah, I don't like that. That's gel X. Acrylic. Oh, acrylic. Not gel manicure, okay? Okay. Di ko kasi alam yun, te. Kasi nga dati sa last nail tech ko, she just do it. But I don't really know. Di gusto ko yung ano pa ako. Ang ganda. Namats ko siya, gago. Buti naligo na ako para diretso na mamaya sa date ko. You want acrylic, you want gel X? Acrylic hay you want the gel X, intention gel X? Acrylic. Nó mua acrylic á. Yes, Cái okay. nào mới tháo xuống không thích. Okay. Nãy nó vô nó kêu Ano bang diferensya nó nun? tay gel manicure. Ano bang diferensya ng acrylic at saka ng ano? Ui mà sale này. Mabait naman pala sila. Mabait na sila. Okay na ulit ako. Mabalik pa ba tayo sa Drag Race Philippines? Nandito na tayo. Papapamasahe. Charing. Sila naman na masahe, pero kapag nag-LA ako, Kiana with a K. Alam mo, napipi ko. Ganyan. Maganda to pang away, gago. Alam mo, napipi ko. Oh. Napipikon ako sa'yo, gago. Ganon. Fantasy ang ano. Ang kuko. Alam mo, napipikon ako sa'yo, umalis ka dyan. Ganyan. Kiana with a K. Actually, hindi na ako nag-nail sa drag. But, ngayon, ito na yung amats ko. I stopped this before Thịt ngon quá. because my nails are getting weak. Tapos parang binabalatan ko na lang yung nails ko. Ay, natakot ako. Sukot ako hard. Naging weak na siya, so parang next time papaayos ko na lang siya.
Papahinga ko siya after drag. Happy hoài. After a month. Di mo uuriin ang kuko. Diba? Alam mo na uuriin. Yeah, that's fine. Regla. Hindi kasi kanina, parang hindi welcoming yung ano. Hindi welcome yung approach. Parang feeling ko. Alam mo yun. Hindi ba porket hindi ako babae, hindi ako pwede mag-cook. Paano kung gusto ko Yulat. maging Diyos? Diyosa lang tatak. Almond shape right? Yes, please. Thank you. Namayat lagi ka. Bao ăn rồi ở bao uống luôn hả? Oo, namayat ako, te. Ay, kerito. Ganito lang kakalit yung mga gusto ko kasi. Tao nghe đầu là ăn lẩu rồi phải. Chẳng lẽ ăn có món lẩu thì kỳ quá đúng không? Pag Ăn hinabaan vậy làm ko, sao mà hấp nagkakaroon dẫn ng được? hirap Làm sao mag-contact mà chơi cái lens. đêm được rồi? Tsaka gumalaw. Em gái bà bài là không cho bà làm mà bài là thằng đi giường không cho sai cho đồ. Ê thì bây giờ mình làm cái kanina. đấy, tao đâu có tao đâu. O hindi ko lang sila Bây naiintindihan. giờ dành một cái thân phiêu đồ tội nghiệp quá. Pero kasi ba yung treatment, Làm cái này. Thôi làm đi. mararamdaman mo naman yun. Cô gái thì Kailangan kita nakita. dễ thương nhất là mặc Hello. mặc cái quần mà lọt cái quần thì luôn. Kaya ako nag-live kasi nga, Thì bởi tao mới nói mày ngồi xuống đây làm cha đi cho rồi. feel awkward. Về nhà chơi với ai? Na-miss mo ba? Em mua Rofix. Rewatch na lang. Rofix hả? Mua ở đâu? Delisa hả? Alam, babalik ako, Pram. Không có rồi. Medyo may amats na ako ngayon sa mag-makeup. Cà chua đó hả? Cây Ngon trình, không? cây trình bé ơi, bé À. ơi cây trình bé. Kê trình sát bên chỗ bún kia đó. Thì ăn đỡ đi. Thì bây giờ bà khuya vắt khoắt thì chỉ có chỗ đó thôi, ta không. Để nó mở. Khuya thì có chỗ đó thôi. Fan po kita na ko. Fan na fan mo talaga ako, Erika. Nơi về đi ăn raw fish đi ăn raw fish. Ra cái Erika Diata, naku, fan na fan mo ako. Shoutout mo ako, ah. ăn Buti nandito ka sa live ko. bữa đó đi ăn khuya ăn chùa luôn. Naiinis ako sa iyo. Ừ. Ay, mag-ano rin ako. Qua lần sau đó kêu thôi em vô mua đi ăn không vô đâu ngại quá người ta không lấy tiền ngại quá. Tôi nói sao mày biết Bakit? mua quà là mày không biết. Eh, fan na ako ni Erika. À. Mày bào của ta dữ Amats vậy? kayo dyan. Mày đi làm facial. Amats niya yan. Hayaan mo siya. Tóc mỗi tuần mày cũng còn tao nữa. Thì tiền nó đưa cho mi giữ thì mới phải vậy. Ôi tiền mà nó đưa. Fan ko siya. Ano magagawa Đâu niya? giữ tiền đó đâu nha. Tôi có nhu cầu giữ tiền ai đâu mà nãy. Yes, nagpe-perform but I still do perform. But Ủa nó mà cũng bào được tiền, mi ta tưởng mi as bào much as tiền nó possible, chứ. I keep it Nó bảo tiền con. low-key. Nó tính cho Charing. mày đi chơi nó tính cho mình mày không có nhớ vậy mày discount cho nó vậy đỡ nhiều khi mày discount Eh, hindi yung mayat-maya. mày nghĩ là Nauubos kasi yung ano ko, energy ko. Tsaka. nó người ngoài nó ăn được đồng của tao. Tulad niya, nakalimutan ko na yung content. Bởi vậy mấy con thằng chồng để đi vô Hindi na ako cũng sợ thấy. nakakapag-upload. Nasa drag-drag na. Khỏi bị sợ mắt. Charing. Mấy thằng chồng đi vậy khỏi sợ mắt. Tapos ngayon parang amats ko yung work. Tại nó ấy quá ai gái đâu có bu sao, gái nó đâu có bu đâu. Gái không ăn là tiền của nó. À. Teka lang, lubat na ako mga laga. Anyways, thank you for watching. Hindi tayo makakapag-Uber. Mamaya na. Ta mày I love chồng you, không mga cho laga. tiền ta là tao buồn. Thôi. Thank you Ta so chồng không much. cho tiền tao buồn. Trời ơi, có